बऱ्याच तेंपासावन कुपत पडिल्लो फातोर्डेचो बस स्टँड प्रकल्प अजून मेरेन हुमकळत उरला. विजय सरदेसायान त्या विशीं निरशेवणी उक्तायल्या. विजय विचारता, बस स्टँड सुवातेर शॉपिंग मॉल आनी 5 स्टार हॉटेल बी बांदपाचे आसात काय कितें? हो प्रश्न 28 जुलय 2025 दिसा विधानसभेत आपणे मांडिल्लो, हाचे तांणी ह्या वेळार याद करून दिली. सरकारान एक proposed project of South Goa Bus Port and Business Complex म्हणून एक PPPचो टेंडराचो एडवर्टिजमेंट पेपरान काढला आणि हो तो करता अंडर DBFOT म्हणल्यार डिझाइन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट आनी ट्रान्सफर. आता हो कित्याचो सादे कोंकणीन सांगतलो म्हणले जाल्यार हो कदंबा बस स्टँड जो आसा फातोर्डान आमच्या माडेलान तो रिडिव्हलप करपाचो हो प्रोजेक्ट हो खूब वेळ पेंडींग आहा आणि हो इश्यू हांवें 28 जुलय 2025 म्हळ्यार एक म्हयन्या पयलीं हांवें हो इश्यू रेज केल्लो एसेंब्लीन. आनी एसेंब्लीन जेन्ना रेज केलो तेन्ना मंत्री मोविन गुदिनान म्हाका सांगलें की आपूण दिगंबर कामती कॉन्फिडन्सान घेवन आपूण तो करतलो म्हणून. तेन्ना हांव ताजे कडेन झगडलो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां अश्युरन्स दिलें की हो तुज्या मतदारसंघान येता प्रोजेक्ट आनी तुका आपूण कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रोजेक्ट आमी पेपरार घालतले म्हणून. आतां कांय कॉन्फिडन्सान कोणाच स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हो मंत्री एक स्कॅमांतल्यान भायर सुटला आनी दुसरे स्कॅम करून फुडें सरला असो दिसता हें पळोवंक गेलें जाल्यार. कित्याक ह्या सगळ्या पितृपक्षान सगळें गुणावंक सोदता अशें दिश्टी पडटा. कशें दिश्टी पडटा तें पळय. आतां बस पोर्ट जे आहात ते 126चे प्रोविजन आहा म्हळ्यार 36 बस पोर्ट्स आनी 90 आयडल स्पॉट्स. आज 150 बसी थंय पार्क जातात. सो एक जें आमी फ्युचर रेडी जर जावंक जाय जाल्यार थंय एटलिस्ट 250 बसीचें प्रोविजन करूंक जाय आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार 30,000 स्क्वेअर मिटराचो एक बिल्डींग बिझनेस कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार 30,000 इंटू 300 FAR. 300 FAR हांवेंच केल्लो तो कित्याक सरकाराक फायदो जावं म्हणून. हांव मंत्री आसतना हांवें ते झोन चेंज केल्लो कित्याक सरकाराक फायदो जावचो म्हणून. हो आतां कमर्शियल एक मनशाक येदो व्हडलो 30,000 स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जर थंय आयलो एट दीस जंक्शन देर कॅन बी ट्रॅफिक कॅओस. हें कन्सिडर करूंकूच ना. मागीर फायनान्शियल एलिजिबिलिटी पळय. हो प्रोजेक्टाचो एस्टिमेट तांणी काडला 251 crores आनी फायनान्शियल एलिजिबिलिटी इज 62.83 crores. म्हळ्यार कितें 62.83 crores तुजो नेट वर्थ जर आसा जाल्यार तुवें 250 कोटीचो प्रोजेक्ट बांदूं येता. हें कशें जाता? 1:1 तरी आसूंक नाका. मागीर टेक्निकल क्रायटेरिया पळय. टेक्निकल क्रायटेरिया ते मागतात कितें की एक्सपिरियन्स इन बिल्डिंग शॉपिंग मॉल्स इन 5 स्टार हॉटेल्स. अरे तूं कितें बांदूंक सोदता? तूं मॉल बांदूंक सोदता काय बस स्टँड बांदूंक सोदता? डोंट वायलेट एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. सगळे गोंयचे जनतेन पळयलेलें आहा. आनी असले येदे व्हडले प्रोजेक्ट दर आमचेर बुलडोज केले जाल्यार फातर्डेकार तरी हें अलाव करचे ना आनी हांव तरी कसोच अलाव करचो ना. वगीत टेंडर तुमी पास केलो आनी प्रोसिजर जालो म्हणून जर आमकां सांगलें आनी ह्या पितृपक्षान जें तुमी करूंक फुडें सरल्या तें इजी हांव करूंक दिवचो ना. आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेयात, प्रॉपर डिस्कशन करा आनी बरो प्रोजेक्ट थंय येवपाक जाय. ना जाल्यार तो शेड घालून आमी तें चलोवया. क्लियर कट सरकाराक म्हणजे हें शिटकावणी आहा. डोंट ट्राय द पेशन्स ऑफ फातर्डेकर्स.